Alors, on commence par un simple exemple. J'ouvre les parenthèses. X moins 7. Je ferme les parenthèses. Facteur. 3x moins 1. Je ferme les parenthèses égale 0. اوكي مريم واخا نعرف بعدا شكون هاد حنان راه تنبغي ندير عافاكم راه قلت لكم كاين ان بونيس فاش غادي تدخلوا ان شاء الله فاش تكون لا ريبريز ديال لي ليسون في البيسمون راه غادي يكون كي قلت لكم واحد لا نوت على هذا الشيء اللي كنديروا دابا لان راه ما يمكنش نبقاو تنضيعوا الوقت. الوغ حنان ما عرفتش شكون هي هاد حنان سليم بلاتي غادي نعطيك لا ما هضري عافاك حنان واش حنان سليم هي عيد سليم وي شكون عندي مازال ايمن الذهبي ريان ديشري هادو كانوا مقيدين ياسر حمدوني هواوي إيكغيك 7 بون بلاتي هذا غنحيدو اوكي معاذ مصطفى ريان اخشتف صافي اشنو مازال عندي هنايا كوثر بني عندي شكون مازال جالاكسي شكون جالاكسي مول جالاكسي استاذ وي ياسر قمحه يا استاذ على سلامتك شكون مازال هنايا بون صافي مزيان يلا دونك جو دون لا بارول ا سامي بون بلاتي ميو بعدا سامي وي سامي بالمعلم سامي كاينه كنزه الحس. Bon, je donne la parole à quelqu'un d'autre. سامي ما تسمعش صوت ولدي. Bon. ريان أخشتاب. Oui, est égal à x moins 7 est égal à 0. Ou 3x moins 1 est égal à 0. Et x est égal à 7 ou x est égal à 1 sur 3. S est égal à 7
virgule 1 sur 3. Donc, x égale la première solution. X égale à 7. X Et la égale à deuxième? 7. Et x égale Ou 1 sur 3. 1 sur 3. Bien. Alors, il y a deux solutions. S égale S égale à 7, virgule 1 sur 3. donc قلنا 7. 7. يلا بلا ما نقولها لكم عفاكم عودوا روحوا لي هذا روحوا لي لا كولاد لا فيرميتور معاد 1 sur 3. 1 sur 3. Oui. فيكم اصحاب لا كولاد تقولوا القضيه. ها راه الا خطاوني هاد معاد ماصه وهاد حمدوني وعبد الله حتى هو البارح. ميرسي معاد. ميرسي ياسير. Deuxième équation. X facteur x plus 7, la parenthèse, moins donc 3, bien sûr, x plus 7 égale 0. نستوفي اليوم. كاين أروى، كاين مريم، كنزة، شكون مزال، كاين شكير، ياسير، ما تيبان عندي واحد البورطابل ديك الساعات ما عرفتش ديال من. Ok. Alors, qui va répondre? سامي فازي راه طرق ليك المايك، راه عندك مشكل في الميكرو. Bon, je passe à quelqu'un d'autre. Madame? Oui, Hanan? On va factoriser. Bien. X plus 7 facteur x moins 2 est égal à 0. Donc, x plus 7, répète. Facteur. X plus 7 facteur x moins 2 est égal à 0. Après? X moins 2. X plus 7 est égal à 0 ou x moins 2 est égal à 0. X est égal à moins 7 ou x est égal à 2. S est égal à moins 7,2. Voilà, très bien. X, attendez, moins. Donc, x égale moins 7. X égale 2. S égale moins 7 et 2. يلا دابا غادي نبداو في des équations plus compliquées que ça. Alors, 5x moins 3 fois x moins
faire une parenthèse. 2x moins 1. Je vais faire une parenthèse. Facteur x moins 3. Je ferme. Égal 0. سهيل منيوي bienvenue بودرقة. بشوية عليك لميا لميا بشوية عليك يعني كان ي a une piège هنايا. On doit faire attention. Attention au piège. Lamia, tu es prêt? Bon, je passe la parole à Kenza. Vas-y, Kenza. 5x moins 3, ouvre les crochets, x moins 2x moins 1 égale à 0. 5x moins 3, ouvre les crochets, x moins 2x plus 1 égale à 0. 5x moins 3, 5x moins 3 facteur x plus 1 égale à 0, x égale à 3 sur 5 ou x égale à moins 1. Donc, en résumé, 5x moins 3 comme factorisation finale. Facteur combien, Kenza? Facteur x plus 1. Alors, tu as dit x moins 2x. X moins 2x plus 1. Et attention, x moins 2x. Ah, moins x, moins x, attention. plus 1. Moins x plus 1. Égal? Égale à 0. Après? X égale à 3 sur 5. Ou x égale à 1. Ou x égale? 1. 1, bien. S égale. Comment dire? 3 sur 5. 1. Bon, la dernière équation. Alors, هذه راه غتكون صعيبة واحد شوية هذه. Je vais voir votre talent. Donc, 3. Pardon. « 3 facteur x moins 5 égale x au carré moins 25. Et je vais vous aider un petit peu. Je vais ajouter des parenthèses. نو ما تكتبوا والو على الكاي ديكزارسيس هذا غير مراجعه ريان راه درنا واحد ليكزارسيس الله يجعل البركه لي زيكواسيون دوزيام دوغري راه غتشوفوهم في السنه الثانيه بغينا نديرو فيهم الاول ديالهم شويه نبداوهم وصافي.
وسمحوا لي بعدا راه داك لا رونكونتر ديال لا ديرنيير سيونس ما سجلتهاش لان نسيت ما سجلت، كانوا دي بروبليم تكنيك. بقى هذاك الشيء هكاك لان العشيه كان عندي مشكل مع السنه الاولى. مي هادي راه غتلقاوها مسجله، هادشي كاع كامل اللي غادي نهضروا عليه في هاد لا سيونس غادي تلقاوها مسجله ان شاء الله. Samy, tu as réglé le microphone? Samy? سامي حليتي مشكل ديال الميكرو؟ مازال بون غير واحد القضيه هي باش تعرفوا واش المشكل الا كان في الميكرو. راه كاين واحد القضيه باش تعرفوا، غتمشيو لليسار غتلقى واحد الميكرو صغير تيبان، حدا كاين واحد العلامه، صافي ضغطوا على هذيك العلامه، نزلوا غادي تلقاو في التحت الجمله الرابعه، رابعه قبل الاخرانيه، تيست دي هوت بارلور اي ميكرو. المشكل اللي عنده مشكل في الميكرو، هاني تنهضر معكم دابا، اللي عنده مشكل في الميكرو تيست دي هوت بارلور اي ميكرو، غادي تضغط عليها وغيبان غتسمع واحد الصوت بحال هذا اللي كتسمعوا دابا، غدير وي وغيطلب منك دابا تهضر باش يعاود الصوت ديالك. هاني دابا لاحظوا راه الصوت غادي يتعاود، لاحظوا شفتوا كي الصوت تعاود صافي. هنا كتعرف بلي راه الميكرو ديالك خدام. الا ما عاودتيش سمعتي ليكو ديال الصوت ديالك، عرف راه كاين مشكل عندك في الميكرو، خصك تقادو. Allez, je vous donne la parole. اشنو بقيتو شي حاجه مون لميا؟ Attends. Vas-y, Lamia. X égale à 5. Reprends. X égale à 5. X égale à 5 ou X égale à moins 2. Non. عاودي من الاول بشويه عليك. 3 facteur X moins 5 égale à X moins 5 facteur X plus 5. C'est une identité remarquable. Tu as raison. Exactement. 3 facteur X moins 5 moins X moins 5 facteur X plus 5 égale à 0. X moins 5 facteur 3 moins... Attends. Toujours, lorsqu'on veut résoudre une équation de ce genre, il faut avoir dans le deuxième membre 0. Tu es d'accord? Oui. C'est qu'on dit maintenant le 0 في le deuxième membre. فينا هو هذا لو 0؟ فينا هو هذا لو 0؟ égal à 0. Alors, il faut faire déplacer هذاك le x carrément à 25 بعدا هو الاول. راه عندك الصح، واحد لا بارتي من لا ريبونس ديالك ايتي جوست. خاصنا هذاك x carrément à 25، il faut remarquer que c'est une identité. ولكن خصني بعدا هو الاول نديبلاسي بعدا هادشي كامل لو بروميير مومبر. داكوغ؟ باش يبقى ليا 0 في لو دوزيام مومبر، باش يبقى ليا 0. هذا شوفوا معايا هنا مزيان. كنهضر على هذا اللي كاين هنا نورمالمون. شوفوا كاع هاد لي زيكواسيون الاخرين ديما شنو كنلقاو هنايا في الفوق، شوفوها ديما لو دوزيام كوتي تيكون عندنا فيه 0، ديما 0 0 0. هذا ما كاينش 0، كاين عندنا اكس كاريمون 25. الوغ اول حاجه خصني نفكر فيها هو انه هاد اكس كاريمون 25 خصو يدوز لو بروميير مومبر. بون غادي نشوف الا كاين شي اقتراح اخر. ميرسي لاميا. نشوف الا بانت لشي واحد اخر فيكم. دعاء. 3 facteur x moins 5 égale à x plus 5 facteur x moins 5.
x moins 5 égale à 0 ou x plus 5 plus 3 égale à 0. لا 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 باقي ما تفهمش. بون بلاتي حتى نشوف لي زوتر ومن بعد غادي نشرح لكل واحد بوحده. بون شاكر زيد. Mettre 3x facteur x moins 5, fermez la parenthèse, moins x au carré, moins 25, fermez la parenthèse, égale à 0. Non, 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 مازال. Je m'excuse. سامي صافي حليتي مشكل ديال الميكرو؟ فين هو سامي؟ ليف لا مان سامي. ليف لا مان باش تبان عندي. ها هو بلاتي. سامي 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 سامي. بانو. ها. Allô, Samy? 3 facteur x moins 5 Samy? égale à x. C'est Samy qui parle? Oui. Vas-y. 3 facteur x moins 5 égale à x au carré moins 5 au carré. Vas-y. 3 facteur x moins 5 égale x moins 5 facteur x plus 5. X moins 5 facteur 3 plus x plus 5 égale à 0. Attends, بلاتي. استنى عافاك. هادشي الاخر اللي قلتي x moins 5. Répète facteur 3. Samy. Oui. Facteur 3. Moins x moins 5. Moins x. X moins 5. Moins 5. Très bien. Et je ferme les parenthèses. Égal? Oui. 0. Égal 0. Très bien. Alors, ensuite? X moins 5 égale 0. Ou moins 2 moins x égale 0. Au moins x égale? Ah, 2. Ou bien moins 2? Moins 2 moins x. Moins 2 moins x égale 0. Donc x égale? 5. Ou x égale 2. Ou x égale? 2. Sûr? C'est 2. Oui. Alors tu as dit x moins 5 égale 0 ou moins 2 moins x égale 0. Alors on fait attention, il y a un moins qui précède le x. On va faire passer ou bien déplacer le moins x au deuxième membre. Ça devient? Plus. Ouais. Et donc x égale? Moins 2. Attention, moins 2. Alors les solutions de l'équation sont moins 2 et 5. Alors, merci. 5. Maintenant, je vais vous expliquer. Bon, je connais مازال bon la mienne. Bon, غادي نشرح لكم بعد غادي نخليكم تقولوا لي بغيتوا. Alors, أول حاجة هاد l'expression que j'ai dans le deuxième membre, il faut la déplacer au premier membre. هادي خصها تمشي لهنايا pour avoir le 0.
pour trouver un produit égal à 0. Alors, je vais écrire 3x donc 3, pardon, facteur x moins 5. Et je vais déplacer toute l'expression x carré moins 25. Puisque c'est un seul nombre entre parenthèses, je n'ai qu'à simplement ajouter un moins. Je vais changer le signe. Et j'ouvre les parenthèses x carré moins 25. Et je ferme les parenthèses égale 0. Maintenant, je vais chercher à factoriser. Donc, pour factoriser, je vais remarquer qu'il y a une identité remarquable, comme a dit votre camarade. Donc, 3 facteurs x moins 5 moins, et j'ouvre les parenthèses, x plus 5 facteur x moins 5 égale 0. Donc, il y a maintenant un facteur commun très clair, très apparent, x moins 5, je vais factoriser, x moins 5. Maintenant, je vais mettre des crochets. Il y a 3 moins, j'ouvre les parenthèses, x plus 5. Je ferme les crochets, égale 0. Et après, je vais obtenir l'équation que votre camarade vient de dire. X moins 5, facteur 3, moins x, moins 5, égale à 0. Bon. Est-ce que vous avez autre question? Bon, est-ce que vous avez des questions? Je vais vous donner la parole. Le micro est ouvert pour vous. Non. Je vous écoute. Pas de problème, c'est bon? C'est vrai, facteur commun. Facteur commun. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions avant de passer à autre chose? Non. Bon, je veux que vous concentrez sur les deux exemples, les deux premiers exemples. X moins 7 facteur 3x moins 1 et le cas de x facteur x plus 7 moins 2 facteur x plus 7. Donc, ce sont des cas qui se posent dans les exercices cette année. هذا العام عندكم هذوك les deux exemples الاولين هذوك خصكم تكونوا عارفين كيفاش تخرجوا le facteur commun et comment résoudre de la façon qu'on vient de faire. صافي الاخرين بالنسبه لهذا راه غير جوست غير باش نشوفوا الميكرو بروسيسور واش خدام شي شويه ولا لا مي ما غاديش يتحط ما غاديش نلقاوهم دابا في هذا العام صافي اوني داكور Oui. Voilà. Bon, il reste encore, je pense, deux exercices qu'on n'a pas corrigés sur les cahiers d'exercice. Est-ce que vous pourrez me rappeler ces numéros sur les polycopiés? Pardon? Oui, Lamia, tu as une question? Lamia. Monsieur, j'ai fait une autre méthode et j'obtiens x égale à moins 2. On t'écoute, vas-y. 3 facteurs x moins 5 égale à x moins 5 facteur x plus 5. Et je simplifie. Et je barre x moins 5 et x moins 5 et j'obtiens 3 égale à x. Non. J'ai pas le droit de simplifier par x moins 5. هذه صراحه الله ما نقدر نشرحها لك حتى نكون معاك في القسم صعيب شي شويه نشرحها لك هنايا او جينيرال بلاتي غنعطيك واحد المثال باش نقرب لك الصوره مثلا قلنا 3 فوا 0 ياك ايغال وي 7 فوا 0 ياك صحيحه وي صحيحه لميا 3 في 0 هي 0 وي و7 في 0 هي 0 وي متساويين واش نقدر نشطب على هاد الصفر بهذا الشكل اللي قلتي انت اسكو جو بو باغي لو 0 نو اتونسيون سا سفي جامي داكور لانه الا حيدتي الصفر اش غيبقى لك 3 ايكال ا 7 7 صافي وي داكور ميرسي faut jamais
réduire ou bien barrer un nombre qui peut être nul. بالنسبه لي هذاك x moins 5 راه يقدر يكون égal à 0. دونك ما خصنيش نقسم عليه. اتفقنا؟ D'accord, oui. هاد l'erreur هادي ما عمرني نديرها. Il faut ديما ملي كنلقى une écriture de ce genre, il faut transférer toutes les expressions en un seul membre. باش يبقى لي لو زيرو وندير بالطريقه اللي درنا دابا اللي شرحنا واللي دارني سامي. صافي؟ سي بون؟ Oui, d'accord. الوغ عافاكم قولوا لي مازال كنتسناكم غتعطيوني لي زيكزارسيس اللي عندكم من البولي كوبي بقاو دي بروبليم كون با كوريجي اون كوريجي bon je pense c'était l'exercice 32 et 33 شوفوا لي في لي بولي كوبي عافاكم عطيوني لي نيميرو باش غدا ان شاء الله نبداو بهم هما الاولين نصحوهم لان لي بروبليم صراحه راه ما عطيناهمش وقت كثير. Bon, 48, 44 et 36. Bon, là, c'est juste pour vérifier. L'équation, page 81. Alors, vous avez dit 48. 48. J'ai 180 € de plus que toi. Je te donne 41 €. Alors, j'aurai 2 fois plus d'argent que toi. Combien nous avons-nous chacun? هذا هو l'exercice, c'est ça? Bon, غادي نطلق هذا الميكرو. سمعكم؟ هذا l'exercice عندكم هذا 48. Oui. Maître, quelle page? Oui, on a. Page 224. 89. Merci, pardon. 89. 89, page 89. Voilà. Bon, et 48, il y a le 44. Michael a 18 ans et son père a 46 ans. Donc, combien d'années le père de Michael aura-t-il le double de son âge? C'est ça? Le 36. Le 38, maître. 38? Bon, il y a Lisa Gatlia 36. Non, maître, le 38. 38. Je vais voir. Tu as raison. Je pense que c'est le 38, hein. C'est pas 36. Non, 36, ça. Quel est le 36? Il y a le 36. Je me rappelle bien que je vous ai donné le 36. Oui, t'as le 38. T'as le 38 عندكم? Oui. Alors, quel est جاوب على نبداو بال 48. Est-ce que quelqu'un a répondu sur le 48? غادي نهضروا عليهم اورالمون ومن بعد نشوفوا لا كوريكسيون شنو غادي ندير حتى من بعد. Oui, maître. Attendez. Alors, qui veut répondre sur le premier exercice? Et donc, il y a Sami, Dua, شوفوا شي واحد باقي ما جاوبوا. إيه مريم؟
soit x la somme que tu as, alors moi est égal x plus 180. بلاتي soit x ايه vas-y moi, x plus 180. Toi, x plus 41. Moi, x plus 180 moins 41. Et toi, x plus 41. Attends. Donc, tu as dit que x est la somme que j'ai au début, yak? Oui. Après? Après moi, j'ai x plus 180. Non. Et toi? Non. X plus 80 moins 41. Alors, x, attention, il a dit x ou la somme que tu possèdes toi-même. Bon, باش ما نبقاوش كنغلطوا هنايا. نقولوا هاد الجي هو محمد. صافي؟ أنا مثلا هو محمد وهذاك الآخر مثلا هو سعيد. صافي اتفقنا؟ باش ما نبقاوش في هذا سميتو بيرسون واش انا ولا هو ولا هذا. الوغ محمد هو انا صافي انا دابا محمد والاخر هو سعيد صافي. الوغ اكس شنو يكون اكس؟ X la somme que il y a que obtenu Saïd. سعيد دابا باين اون اي داكور. الوغ هي شنو هي لا somme اللي عند محمد؟ X plus 180 moins 41. Attends. La somme اللي كاينه عند محمد دابا. X plus 140. 80. واخا. يلا عطيني دابا ليكواسيون. X plus 139 est égal à 2. عطيني بلاتي. عطيني ما تحسبي لي عافاك حتى شي حاجه، عطيني غير ليكواسيون. ما تحسبي والو. X plus 139 est égal à 2 facteurs X plus 139. Ni j'ai 139. Le nombre qui a obtenu Mohamed, X plus... on a fait 180 moins 41. هادشي اللي بغيت نسمع. Très bien. أيه égal à 139. أيه صافي زيد كونتينيو شنو؟ X plus 139 est égal à 2 facteurs X plus 41. X plus 139 est égal à 2X plus... 2 اشنو قلتي؟ X plus 139 est égal à 2 facteurs X plus 41. ولكن بلاتي ولكن علاش هذاك 41 عاودتي نقصتي؟ On a additionné. دونك بلاتي غنديروا واحد القضيه، غادي نجاوبوا على هاد لا كيستيون. دونك جي 180. دونك قلنا محمد عنده اكس بلس 180 وسعيد عنده اكس ياك؟ قال لك سي جو تو دوني 41 يعني محمد عطى لسعيد 41 داكوغ. غير باش الاخرين يفهموها معنا مزيان، الا عطى محمد لسعيد 41 شحال غتولي لا سوم جديده اللي عند محمد؟ X plus 41. اكس بلس نو محمد X plus 180 moins 41. هكذاك 180 موان 41. وشحال غادي يكون عند سعيد؟ X plus 41. علاش اشنو قلتي انت في الاول؟ قلتي اكس موان 41. Non, plus 41. اكس باردون انا سمعت موان داكشي علاش. دونك اكس بلس 41. يلا دابا شنو ليكواسيون؟ X plus 139
est égal à 2 facteurs x plus 41. Très bien. Très bien. C'est ça l'équation. Alors, je connais la réponse. Vous êtes d'accord? Levez la main si vous êtes d'accord. Levez les mains si vous êtes d'accord. Bon, c'est quoi la solution qu'on va trouver après? X plus 139 est égal à 2x plus 82. X moins 2x est égal à moins 139 plus 82. Moins x est égal à moins 57. X est égal à 57. Donc Saïd, il a 57. Très bien. Et pour vérifier? Et pour vérifier, on va faire 57 plus 180. Ça donne 237. Donc, bon, la vérification, on a تكون طويلة شي شوية. غير المهم هادشي اللي بغينا نفهمو. دونك l'équation sera de ce genre. واخا انا حقيقة هاد l'exercice هذا راه ما عقلتش واش عطيتكم هاد 48. De 48 هذا فيه des complications ما عقلتش واش عطيت لكم. Vous êtes sûr que je vous ai donné cet exercice? Oui. واخا. Bon, très bien, مريم. عندي ما تسك. Oui, Hanan? Tu as quelque chose à dire? Bon, le 44. Exercice 44. Qui veut répondre? Le 44. Non. Voilà. Alors, je vous donne la parole. Qui veut répondre? Myriam, toujours Myriam. Donc, Michael a 18 ans et son père a 46 ans. Donc, combien d'années le père de Michael aura-t-il le double de son âge? Alors, qui veut répondre? أفينكم؟ نعيط بسمية تاني؟ بلاتي بعدا نشوف بعدا هادو اللي حاضرين معايا. يلا سامي، شيماء، حمدوني، لميا. راه بلاتي كاين شي واحد رفع صبعو. يا حنان. Hanan, tu m'écoutes? Hey Slim, tu m'écoutes, non? Mon Dahi? Oui. Vas-y, Dahi. Oui. On t'écoute? Soit X, Oui. soit X le nombre d'années. On a 18 plus X fois 2. 2 fois 2 est égal à 46 plus X. Bon, d'abord, soit X, le nombre d'années après lequel Michael aura le double de son âge. Oui. Dans lequel le père va avoir le double de l'âge de Michael. Donc, tu as dit 18 plus X, 2 fois 2 est égal à 46 plus X. Fois 2. Très bien, c'est ça. Très bien. Donc, égal à 46 plus X. Alors, la faute que vous allez rencontrer le plus, c'est que vous allez ajouter X sur l'un des deux âges. كاين فيكم اللي غادي يزيد هذاك X على 46 غادي يمشي يدير 46 زائد X égale à 2 fois 18. Maintenant, il faut faire attention.
داكشي باش غيتزاد العمر ديال مايكل هو داكشي باش غيتزاد العمر ديال son père. Alors il faut ajouter le x sur 18 et sur 46. Donc je vais vous expliquer encore. D'abord, l'âge actuel de Michael, c'est 18 ans. Et son père a 46 ans. Donc, après X années maintenant, on va parler d'un nombre d'années qu'on ne sait pas. L'âge de Michael, donc, bien sûr, il va avoir un changement sur cet âge. Il sera 18 plus X. Et le père aura comme âge 46 plus X. Donc, il faut écrire 46, comme a dit votre camarade, 46 plus X égale 2 facteurs 18 plus X. Sheima? Oui. Résous l'équation, vas-y. 36 plus 2x est égal à 46 plus x. 2x moins x est égal à 46 moins 36. X est égal à 10. X égale à combien? 10. Égal à 6, très bien. 10, pardon. Alors, l'âge de Michael. Après X années, il aura combien? 28. 28. Et l'âge de son père? 56. 56. Et vous voyez clairement maintenant que 56 est le double de 28. 28 multiplié par 2, ça donne 50? 56. Il reste le 36. Bon, la correction ديال les exercices غادي نحاول نكتبها لكم. إلا ما كتبتهاش دابا راه غادي تلقاوها في غادي الحصه فاش غنتلاقاو من بعد غنديروا لا كوريكسيون. دونك وصلنا ل 36. Pardonnez-moi. Alors واخا غير باش ما تعياوش شي شويه غادي نخليو لو 36 و لو 38 حتى من بعد واخا. دابا غنشرح لكم غير داكشي اللي كتبتو على لي كاي دو كور عندكم. D'abord, est-ce que vous avez écrit le cours? واش كتبتوا لو كور عندكم؟ Oui. Oui, maître. Une nouvelle page de vecteur et translation. Oui, maître. Yalla. On commence. Donc, vecteur et translation. Au début. Juste faire... Bon. Juste une petite activité pour savoir l'importance ou bien l'utilité des vecteurs dans la géométrie. Quand est-ce que je peux employer un vecteur dans la géométrie pour nous servir à résoudre quelques problèmes? Alors, supposons maintenant que j'ai 2 points, A et B. D'accord? Sur cette figure-là, sur ce schéma, je veux illustrer ou bien je veux parler, je veux représenter un déplacement du point A vers le point B. Alors, c'est quoi la façon très convenable ce déplacement? Attendez. Une droite. Une droite. Alors, je vais essayer une droite. لا ولفتي تصلي في الزربيه كتنوض شي ساعه. الله يهديكم. ياك ما نجيو نصليو معاكم كاملين.
انا وجدنا شي ضربيه نطلع للسطح يلا. بلاتي جو في ديزاكتيفي هذا الصوت. Alors, si vous voulez répondre, je vais vous donner la parole. Alors, juste levez la main pour vous donner la parole. Donc, je retourne mon problème. Donc, je veux parler d'un déplacement de A à B. بغيت نتكلم على واحد الانتقال. واحد مثلا واحد الشخص واحد la personne a fait un déplacement انتقل. Supposons par exemple d'une ville A à une ville B. Je veux illustrer quelqu'un qui va voir le schéma ou bien la figure. Il faut qu'il comprend qu'il s'agit d'un déplacement de A vers B. Comment je vais illustrer ça? كيفاش غادي نمثلو؟ سامي. Par un segment. Bon, tu as dit une droite. D'accord? Bon, غادي ناخذ بعدا واحد سميتو بلاصه اخرى لان هذا ما Bon, باش يكون باين شويه باش يبان الخط مزيان. Alors قلنا il y a deux points. ها هو le point A. Il y a le point B. Alors قلتو في الاول une droite ياك؟ في الاول قلتو لي une droite. Alors la voilà. Mais est-ce que هذاك اللي غيشوف هاد la droite, est-ce qu'il va comprendre par quel point on a fait le départ? Est-ce qu'il va savoir le point de départ? Non. Non. Donc je ne peux pas faire une droite. Un Tu as dit segment. un segment, c'est ça? Oui. Je change par un segment. Alors, est-ce qu'il va comprendre que c'est un déplacement de A vers B? Une flèche. Ah, d'abord, on est d'accord. Il faut ajouter une flèche. Car lorsqu'on va mettre un segment, bon, بلاتي نسمعوا ياسر شنو بغا يقول ياسر؟ Vas-y ياسر. Une flèche. Bien. Shakir? Shakir? Tu as une autre proposition? Bon, c'est bon. Alors, pour illustrer, pour imaginer la situation de ce déplacement de A vers B, il faut parler, comme vous avez dit, d'un flèche. خاص يكون عندي واحد الفليش. علاش؟ لأنه إلا درت غير juste un segment, je ne peux pas savoir est-ce que le déplacement s'effectue dans ce sens-là ou bien dans le contraire sens. ما عرفتش واش غادي يمشي من A vers B ولا غادي يمشي من B vers A. Donc, pour savoir de quel déplacement s'agit-il, خصني نزيد un flèche, pardon, une flèche, comme ça. Alors, هاد la flèche هادي en mathématiques, en maths ما كنسميوهاش une flèche. On l'appelle comment? Vas-y Lamia. On l'appelle vecteur. Vecteur, très bien. On l'appelle vecteur. Alors, غادي نشوفوا دابا هاد الفيكتور شنو هما les éléments ديالو. Dans chaque vecteur, vous allez trouver un point de départ. Et un autre point d'arrivée. Et pour dire que c'est une flèche ou bien c'est un déplacement de A vers B, je vais écrire comme notation vecteur comme ça AB. AB. Et je vais ajouter une flèche en haut. Donc, je vais ajouter une flèche sur AB pour savoir que c'est un déplacement de A vers B. D'accord? Alors là, ce point-là que vous allez rencontrer là, il a un nom. Le point de départ, c'est le point de départ en général. On l'appelle
Alors, je vous écoute, Mouad. L'origine. L'origine. Origine, très bien. Donc, origine. Donc, toujours l'origine, vous allez le trouver à gauche du vecteur. Dans l'écriture sous forme de notation, comme ça, AB, l'origine toujours est située à gauche. Il y a un autre point, là, le point B. On va l'appeler comment? L'extrémité. L'extrémité. Extrémité, voilà. Donc, je vais effacer néant. Donc, on a toujours, je parle d'un vecteur, d'une flèche, bien sûr, où je vais trouver un point A, un point de départ, et un point d'arrivée, soit le point B. Et comme j'ai dit, le point A, c'est l'origine du vecteur. Le point A représente l'origine, le point B représente l'extrémité. Maintenant, si on veut parler du déplacement de B vers A, est-ce que je vais garder le même vecteur AB? Pour dire qu'il y a maintenant un déplacement de B vers A. Oui, Hanan. Hanan? ما عرفتش علاش ما تيبغيش يخدم لي المايك عندك. Oui, Hanan, vas-y. Non, Hanan? non, non. Non, quelle réponse de quelle question? Tu réponds sur quelle question, Hanan? Hanan? On t'écoute, Hanan, vas-y. Bon, شكون مازال كنزة موسامي De Oui, B à A, B l'origine A à l'extrémité. بلاتي باردون اسمح لي يا سامي. نعم حنان. Oui. حنان هضري. De B à A, B l'origine à l'extrémité. Donc l'origine غادي يكون B ou l'extrémité A. A. Voilà, c'est ça. Oui. Donc c'est quoi la notation qu'il faut mettre maintenant? Oui. Sami, اش la notation اللي خصنا نديرو؟ Vecteur BA. BA, très bien. يعني غير علاش انا قلت لكم هاد لا remarque. Juste pour savoir que le vecteur que vous trouvez là toujours reste dirigé à droite. ما عمرو غادي يمشي لليسار. هذا ديما كيكون بحال هكا. ديما في لي فيكتور كنديرو بحال هكذا. ما عمرني كندير هكذا في لي نوتاسيون. واخا؟ Oui. في لا نوتاسيون ديما تنديرو هكا. ما يجيش شي واحد يدير بحال هكذا. مثلا ا بي يقول راه كنقصد انا ان ديبلاسمون دو بي فيغ ا ويدير بحال هكا. هاد لا نوتاسيون اي fausse. Bon. Donc, on passe à autre chose maintenant. On va parler maintenant des caractéristiques. Alors, lorsqu'on parle d'un déplacement de A vers B, je parle d'une distance. D'accord? De A vers B, je parle d'une distance entre A et B. Encore, je parle sur un chemin, sur le chemin sur lequel je parcours, le chemin de parcours. Il y a un chemin de A vers B. يعني نقولوا مثلا واحد راجل غادي من A لعند B كاينه طريق ديك الطريق فاش كيتمشى داكوغ دونك كاينه لا ديستانس اونتر لي دو فيل كاين لو شومان علاش كيمشي الطريق وكاين عاوتاني سكون ابل لو سونس
واش غادي لعند بي او لا غادي لعند ا داكوغ. الوغ هنايا هاد لا فليش هادي كتحدد هاد لي 3 زيليمون. دونك غادي ندير لو بارطاج ماتنون باش نشوفوا كاملين. Alors, on a écrit sur les cahiers de cours, chaque couple de points A et B détermine un vecteur. Vecteur, bien sûr, noté AB ou bien BA. Donc, lorsqu'on parle d'un couple, يعني زوج ديال النقط، ضروري يكون عندنا جوج ديال النقط باش نقدروا نعطيو un vecteur. Donc, soit le vecteur AB ou soit le vecteur BA. Donc, le point A, comme vous avez dit, est appelé l'origine, représente toujours l'origine, et B est appelé extrémité. Donc, voilà le vecteur qui fait le départ du point A vers le point B. Maintenant, les caractéristiques. Chaque vecteur est distingué par la direction. Donc, la direction, lorsqu'on parle de la direction, c'est la droite, c'est là. Cette droite-là. Mais on ne sait pas il est dirigé où. Est-ce qu'il est orienté ou bien dirigé ou bien orienté vers B, يعني واش غاديين لعند B او لا جايين عند A. Donc c'est une droite اللي ما عارفين اليمين من اليسار ديالها. هذا on l'appelle la direction. Donc شنو la définition ديال la direction? C'est la droite AB, يعني le support هذاك la droite علاش كاين le vecteur est toute droite parallèle à elle. Donc حتى الا رسمنا واحد la droite comme ça qui soit parallèle لهاد AB بحال هذا الشكل، هذا حتى هو كنقولوا c'est une direction. هذا encore représente une direction. D'accord? Il représente une direction. هذا donc la définition. وقت ما سولونا على اشنا هو la direction d'une droite غادي نقولوا c'est la pardon d'un vecteur c'est la droite. غادي نقولوا une droite. اشنا هي هاد la droite؟ هي la droite اللي غادي ناخذ من عند les deux points. من عند le point A ومن عند le point B. Le sens اش كنقصدوا بلو سونس؟ يعني فين غادي؟ انا دابا في هذا الفيكتور فين غادي؟ غادي من عند A du point A vers le point B. Donc هذا كنسميوه لو سونس، المنحى. واش غادي عند B ولا جايين عند A؟ دونك انا غادي عند B. لا نورم اش كنقصدوا بلا نورم؟ لا لونغور دو سيغمون AB، يعني هذه المسافه هذه دابا كنهضروا على لا ديستانس من هنا حتى لهنا. شحال كاين هنايا؟ يقدر يكون 4 سنتيمتر، يقدر يكون 10 متر، 40 متر، المهم على حسب لا ديستانس اللي عندي هنايا. هذه هي اللي كنسميوها لا نورم. الوغ مني مثلا غادي نهضر على لو فيكتور، سيبوزون مثلا عندي جوج ديال لي بوين، ها لو بوين الاول A وها لو بوين B. دابا غادي نهضروا على لي كاركتيرستيك ديال الفيكتور BA. sachant que AB, la distance AB هذه عبرتها نقولوا مثلا بمسطره، لقيت فيها مثلا 4 سنتيمتر. الوغ عطيوني دابا لي كاركتيرستيك ديال هذا لو فيكتور هذا. جو فوز ايكوت يلا. يعني شنو ما كنهضروا على لي كاركتيرستيك؟ يعني تعطيوني لا ديريكسيون، تعطيوني لو سونس وتعطيوني لا نورم. يلا on commence par la direction. Levez les mains. Shakir? Et la droite AB. La droite AB, très bien, c'est ça la direction. La droite AB. Donc, il a dit AB ou la BA, راه ماشي مشكل. Car c'est une droite. بحال بديت من B بحال بديت من A. Ça pose aucun problème هنايا. On passe maintenant au sens. Le sens, c'est quoi le sens? Hanan, c'est quoi le sens? De A à B. De A à B, très bien, de A vers B. Mais attention, هذا اللي قلتي de quel vecteur? Quel vecteur? AB. Et maintenant, on parle de? AB. On parle de?
BA. BA. Et le sens شنو هو؟ حنان؟ De B à A. هكذاك دابا on est d'accord. De B vers A. De B vers A. Voilà. بلاتي. De B vers A. Très bien, c'est ça. J'ai bien entendu ta réponse. Maintenant, la norme. C'est quoi la norme? C'est quoi la norme? Kenza? 4 cm. 4 cm. Voilà. Ça fait maintenant? Oui. Et alors on retourne? Oui. Alors d'abord, on va voir les cas particuliers. On va remarquer le cas le vecteur AA. Et on a l'origine le même que l'extrémité. Il y a le point A ou le point A. Donc la direction, il n'y a une droite, car c'est un seul point. C'est un seul point. Le sens encore, mais il n'y a pas de la direction, le sens, il n'y a pas de sens. ما نقدرش نعرف راه بوين انا واقف في بلاصتي واش مشيت لليمين ولا مشيت لليسار ولا طلعت ولا نزلت راه ما عرفتش انا راه واقف في بلاصتي باقي في الميم بوين. ولكن لا نورم شحال هي لا نورم؟ لا نورم هي زيرو لان ما تحرك حتى شي حاجه. دونك هذا الفيكتور هذا كنسميوه لو فيكتور نول. كنسميوه لو فيكتور نول ولا نوتاسيون ديالو ها هي كنديروا زيرو وفوق منه واحد لا فليش. دونك منين نسمعوا ان فيكتور نول c'est un vecteur dont l'origine et l'extrémité sont confondus. L'origine ou l'extrémité, le même point. Maintenant, AA, BB, CC, DD, et ainsi de suite. Toujours, il faut avoir le même point, dans l'origine et dans l'extrémité. On a les vecteurs AB, les vecteurs BA. Donc, on va comparer les caractéristiques de chaque vecteur. Alors, on a droit à la direction. Wesh عندهم la même direction. Je vous écoute. Est-ce qu'ils ont... pardonnez-moi. Bon, levez les doigts. Est-ce qu'ils ont la même direction? Je parle du vecteur AB et du vecteur BA. Boudraqa? Suleiman? وسليمان ما عرفت شنو هو المشكل. منيوي ما سمعناش صوتك اليوم. فينا هو منيوي؟ بلاتي قلبوا على منيوي. ها هو بلاتي منيوي. ما سمعنا والو. وي منيوي؟ نو ما تسمعوا شيء. الكونيكسيون عندنا ثقيله كاملين ابو درقار. هذا المشكل تيكون بزاف ملي تطول دابا تيوقع المشكل غير كتفوت 40 مينوت تيكون هذا لو بروبليم هذا. الوغ واخا اون باس ا كيلكان اوتر نشوفوا اوتر بارتيسيبون. منال. Oui, Manal. Mettre les deux. Oui, maître. On t'écoute, vas-y. Et ils ont des sens contraires. Là, on parle de la direction d'abord. La direction. Est-ce qu'ils ont la même direction? Oui. C'est quoi cette direction? C'est quoi la direction? AB. AB étant droite, segment, quoi? Droite. Droite, très bien. Donc, AB. Donc, la direction, c'est la droite AB. Voilà. Et en ce qui concerne le sens?
Ils ont de sens contraire. Voilà. Donc, le premier, de A vers B, et pour l'autre, c'est de B vers A. Bon, voilà. Merci, Manel. Et en ce qui concerne la norme, ils ont la même norme. Donc, هذا تيفكرنا في شي حاجة كنا درناها في الالجبر. Les nombres. فاش كيفكرنا هذا؟ كيفكرنا في les nombres Opposé. opposés. La même chose. اشنو كنلقاو un nombre positif et un nombre négatif. ها هما la même distance de 0 et l'un est positif, l'autre est négatif. Ils sont sur la même droite, yani la même direction. Donc, là, on parle encore de la notion d'opposé. Le vecteur AB a pour opposé le vecteur BA. Donc, le sens, je peux ajouter le moins. غنزيد le moins à la BA وغادي يرجع le sens de A vers B. هذاك الشيء علاش كتبنا هنايا on a écrit AB égale à moins BA. D'accord? Donc, مثلا إلا قلنا Maître, oui. est-ce qu'on va corriger l'exemple? L'exemple غنخليه حتى غدا. l'exemple غنخليه لكم حتى تجاوبوا عليه. صافي؟ l'exemple غنخليكم حتى تجاوبوا عليه. Donc, قلنا le vecteur مثلا moins EF. اشنو هو le vecteur moins EF? C'est quoi le vecteur moins EF? اشنو فهمت من هذا l'opposé? Ça veut dire quoi moins EF? Bon, كاين سامي vas-y بلاتي pardon سامي زيد سامي attends بلاتي سامي oui سامي C'est le contraire de EF. يعني شنو moi donc moins EF égale quoi? C'est quoi moins EF? Égale le vecteur de EF. لا دابا شنو تيدير هذاك لو موان؟ شنو هو لو رول ديال لو موان ا dans un vecteur? Il change le sens. La direction. Oui. ماشي la direction. La direction reste elle la même. Oui. ولكن شنو اللي تيغير؟ هو كيغير ليا Le sens. le sens. Donc au lieu de moins EF, qu'est-ce que je peux écrire comme vecteur? F le vecteur F FE. يعني غادي غير نغير دابا لوريجين مع ليكستريميتي. هادشي اللي غادي يوقع. ما غاديش يتغير لا ديريكسيون غتبقى هي او اف. لا نورم حتى هي ما غاديش تبدل راه او اف راه بين او و اف. اشنو اللي غادي يتبدل؟ غير لو سونس هو اللي غادي يتبدل. دابا بلاصه ما نهضر من او حتى الاف غنولي نهضر من اف حتى الاو. بون باش ما نكثرش عليكم غادي نوقف هنايا. بون لي شوز كو فو دوفي فيغ سمعوني عافاكم مزيان. الحوايج اللي خصكم ديروا دابا الكور ها هو عندكم. كور vous avez déjà le cours. غتجاوبوا عافاكم على التمرين اللي عندكم هنايا دابا في التحت. ها هو غادي نعاود نبينو لكم هذا ليكزامبل. دونك هنايا راه عندنا ا بي باراليل ا دي سي. هاد لا ديستونس ا دي هي قد بي سي بحال بحال. ديتيرميني لي كاركتيرستيك دو فيكتور ا بي. بون شنو هما لي كاركتيرستيك ديال الفيكتور ا بي؟ قولهم. Comparer, bon, بلاتي بعدا هنا pardon, ماشي le vecteur AB. Vous allez changer. Pardonnez-moi.
اسمحوا لي. دونك هنايا هاد ا بي غادي تغيروها. فين هي بعدا؟ صافي ا دي غيرتو ا دي ياك. في بلاصه ا بي vous allez écrire au lieu de a b a d. Déterminer les caractéristiques du vecteur AD. دابا غتجاوبوا على الحصه الجايه. La question 2. Alors, vous allez changer le vecteur AB par AD. Comparer les vecteurs. Il faut comparer les caractéristiques. Je vois les caractéristiques du vecteur AB ou les caractéristiques du vecteur CD مثلا. وعاوتاني les caractéristiques ديال AD B C في كل مرة. واش عندهم le même sens؟ واش عندهم la même direction؟ واش عندهم la même norme. إلا كان عندهم نفس الحاجة غنقول وي ils ont la même direction. إلا عندهم كذا ils ont différents. المهم في كل مرة شوفوا واش اللي هما فيه بحال واللي مختلفين فيه. Alors pour terminer, إلا كان عندكم une question. بلاتي اسمحوا لي. Alors, il y a des questions, c'est le moment de les poser. قبل ما نسد. اي عرفت واش الكونيكسيون ثقيله. عرفتها سليمان. واخا الا عندكم سؤال غير تكلموا بلاتي غادي ناكتيفي كلشي اللي بغى يهضر. وي جو